आपण माने समस्ते जानिछंती वर्तमान भारत वर्षर सरकार समस्त उपरे कांग्रेस दलर विभिन्न लोकों उपरे प्रथम आक्रमण आरंभ कला। जवाहरलाल नेहरू को उपरे जैसे सांघातिक भाव में केतबेले भगत सिंह को ना नेले, केतबेले पटेल को ना नेले, केतबेले सुभाष बोस को ना नेले, ये समस्त प्रति बड़ अविचार करते जो देखागला ऐतिहासिक सत्य से ओहरी गले। ओहरी जाइकरी एबे सीधा सड़क गांधीजी को ऊपर आक्रमण कर आज जो कार्यक्रम आपण जरिए लोक पहुँचार व्यवस्था होता सारा भारत वर्ष में कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम ग्रहण कारण आम कि बड़ दुखर कथा जातिर पिता जातिर सर्वश्रेष्ठ मनीष भारतवर्ष को जी पृथ्वी में नुआ भाव में जन्मदेला परिचय देला से महात्मा गांधी नाम को बदल दे गोटे स्कीम चली जो स्कीम टी हूँ अति दरिद्रतम मेहनती खटिखिया लोकों से स्कीम टी कार्यकारी करने कांग्रेस पार्टी 2005 मसीह आरंभ करते महात्मा गांधी को नाम जोड़ा जाता 2009 मसीह। एणु महात्मा गांधी नारेगा काम ये प्रत्येक गरीब अनस्किल्ड जहाँ पाखे कुशली कारीगर नुहे जे कह जाए सी बिल खटू खनि खटू बा अन्य कौन कम खटू से सुजोग दिज्व खटापी एक निर्दिष्ट दिन से 100 दिन रखा जाइला से मजूरी धार्य होता ये सब कथा कांग्रेस पार्टी 2005 मसीह आरंभ करते 2009 मसीह ना महात्मा गांधी नारेगा दि जाता वर्तमान ना बदल दिगला महात्मा गांधी को नाम को बढ़े दिगला काढ़ी दिगला गोटे समय चेष्टा करते टंकारु महात्मा गांधी चित्र जो रही बहुत हटई देवाई किंतु सारा भारत वर्ष जेतु विरोध है रखिले वर्तमान आरंभ कर ना हटई दीज राम को नाम नहीं स्कीम आप लक्ष्य करेंगे आप देखिए दीज राम को नाम लिखा जाए प्रथम गोटे राम एवं द्वितीय आउ गोटे राम ये दीज राम को दलीय नेता मान कर्मी मैंने चारिड़े बुले कहते ये हेले राम आम जो राम को ठाकुर भाव में आणिलु आ ये होती जी गांधी की हत्या करते नाथुराम। आप विचार करूँ गांधी हत्याकारी नाम राम को आने कि कितने बड़ अविचार ये भारत वर्ष करदे गले गोटे सरकार सामना को आणला से दृष्टि कांग्रेस निष्पत्ति नहीं सारा भारत वर्ष में आ विरुद्ध में घोरतर आंदोलन कर आमर भुवनेश्वर कांग्रेस कमिटी जार ये वर्तमान सभापति और पूर्वतन सभापति दीज उपस्थित अच्छा एमाने समस्ते दायित्व नहीं कारण दल को आहरी सुदृढ़ करने संगे संगे ये जो आदर्श थिला गांधी को आदर्श को रक्षा करने गांधी को कार्यक्रम को रक्षा करने ये आंदोलन प्रत्येक स्तर में प्रत्येक साई प्रत्येक बस्ती कार्यक्रम को पहुँचेबे एवं ये कार्य से आपण मान ये ओडिशा रे कार्यक्रम पहुँचो समस्त पाखे एणु से ये एक गोटे प्रथम कथा। द्वितीय कथाटी हूँ आम गोटे ओडिशा रे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी आरंभ कर लक्ष्य कर विद्युत उपर आपड़ जदि लक्ष्य करेंगे जिते विद्युत संस्कार है जो नुआ आईन है नुआ व्यवस्था है 2003 मसीह एक्ट है केंद्रीय एक्ट से समय रे आपण 2004 मसीह अति गरीब लोकटे 50 यूनिट जदि व्यवहार करता विद्युत व्यवहार करता दाम ता मूल्य 84 टंका दौला 84 टंका आज दिन में से 50 यूनिट जदि कई व्यवहार करुच्ची पैसा देला यूनिट पिछा 3 टंका मैंने 150 टंका भाव तो ठीक डबल हो गला ये अल्प दिन भितर 2 गुण हो गला विद्युत दर ये केवल 50 यूनिट वाला जदि 200 यूनिट वाला कथा देखा ताहले 3 गुण हो जाइए दर एटी 2 गुण बढ़ी 3 गुण बढ़ी एणु यही दर वृद्धि विरुद्ध सागरे आउ अनेक कथा जोड़ी हो जाइए से कथाटी हूँ आप समस्ते जानते गोटे स्मार्ट मीटर लगे से बाबद में लोक हैरान करने गोटे व्यवस्था करें स्मार्ट मीटर को विरोध करूँ जदि स्मार्ट मीटर बसैब तार विश्वसनीयता को
ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକି ତାପରେ ବସାଯାଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍। ଆମଠାରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡିପୋଜିଟ୍ ତାରିଫ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ତାରିଫ ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ବିଲ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ତାରିଫ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର ଯାହା 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ, 100 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଛାଡ଼େ, 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 2 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଲେଖା একথা রখা হয়েছি, তাপরକୁ 4 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା হঠাৎ এমনি করিকি যদি আপনার দেখবে 400-500 यूनिट व्यवहार করছেন, তাহলে 400 ରୁ 5 মানে এই অধিক ব্যবহার করুয়া লোক মানে সমস্ত यूनिट পিছা 100 ଟଙ୍କା 90 পয়সা দৌঁছেন। আপনার যেহেতু দর বৃদ্ধি ঘটিছি এই ব্যবস্থাটি হয়েছি কেবল গোটে গোটে স্ল্যাব রক্ষিকি লোক ঠকিবা পাইকি রখা যাইছি। তা সাংরে দুই দুইটা আহরি অধিক পয়সা, গোটে হচ্ছে ফিক্সড এনর্জি চার্জেস। আপনার লক্ষ্য করবে বিল রে গোটে লেখা যাইছি ফিক্সড এনর্জি চার্জেস। ওড়িয়ার তো বিল দিয়া যাও নাই, এ গোটে ওড়িয়া অস্মিতা পাইকি আমি রাজ্য কোড়ে ভারি লড়াই করুছি এবং আমার যে মুখ্যমন্ত্রী বারম্বার ওড়িয়া অস্মিতা পাই ইয়া করুছু, অথচ গোটে কোম্পানি প্রত্যেক গরিব ওড়িয়া ঘরକୁ সমস্ত ঘরে কিছু পড়ি থাই পারନ୍ତି, ইংরেজিরে পঠাউছি বিল, ওড়িয়ারে এপর্যন্ত বিল পঠাগলা নাই। বারম্বার একথা মধ্যে কহিছি কংগ্রেস যে যেতବେଳେ তুম অস্মিতা কথা আমি কହୁଛେ সেতବେଳେ ওড়িয়া বিল ওড়িয়ারে লেখা বিল সমস্ত ঘরକୁ যাও, তাহলে সমস্তে জাঁপারে কোণ প্রকৃতরে সেতরে ঘটুছি, ব্যবস্থাটি কোণ অছি। তাহলে লোকে জাঁপারতে যে আমি কংগ্রেস সরকার সময় 84 টঙ্কা দৌলু যে সব বিল ব্যবহার করুলু ইলেকট্রিসিটি, সেই ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করি বর্তমান 300 টঙ্কা দেওয়া পড়ুছি, একথা লোকে জাঁপারতে বা আহরি যদি সব ঠিক ভাবে পড়ি পারতে। তা দেহরে এনর্জি চার্জেস গোটে রয়েছে কিলোওয়াট পিছা 20 টঙ্কা। ভারতবর্ষে অন্যটি এই আইনটি হচ্ছে ফিক্সড এনর্জি চার্জেস, সেবা পাইকি গোটে ফিক্সড আমাউন্ট নবা কথা, কিন্তু কিলোওয়াট পিছা 20 টঙ্কা লেখা নেই যদি মাসকু যদি জনকর 4 কিলোওয়াট ব্যবহার হোতায় 5 কিলোওয়াট ব্যবহার হোতায় 80 টঙ্কা 100 টঙ্কা নৌଛନ୍ତି। আমি ইয়াকু বিরোধ করে আসছু, ইয়াকু ফিক্সড এনর্জি চার্জেস কংগ্রেস পার্টি কহিছি ফিক্সড এনর্জি চার্জেস এইপরি ভাবে দিয়া যাও। তা সাংরে গোটে সিক্ୟୁରିଟି নিয়াযাଉଛି, সে সিক্ୟୁରିଟି টঙ্কা ডিপোজিট রହୁଛି, অথচ সে টঙ্কার যে ইন্টারেস্ট দবা কথা সবু যেতে অଛନ୍ତି কনজ্ୟୁମର, সে এনর্জি চার্জেস মিলুଛି যে টঙ্কা ডিপোজিটর পয়সা সুদ হার 6.5% রে সে পয়সা কাহাকু দিয়া যাও নাই। আমি সেদিন মধ্য কংগ্রেস পার্টি অফিসে টাটার কোম্পানি মানে আসলে তাকে একথা মধ্য কইতেলু, সে কথা তল স্তরকু নবা পাইকি সে আন্দোলনকু আজ এ ভুবনেশ্বর মিটিং। কারণ কংগ্রেস পার্টি যেতବେଳେ নিষ্পত্তি করেছি কেবল প্রেস মিটরে রহিଯିବ ନାହିଁ, কেবল গোটিয়ে জায়গায় প্রেস মিট করিকি ওড়িশাবাসী খবর পৌঁছাই দেব না, তল স্তরকু নব আন্দোলন করিব। এবং যোউথিপাই আমার ভুবনেশ্বর মানে যেহেতু ভুবনেশ্বরে ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଜି ଦିନରେ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈଠକ ବସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବା ତଳ ସ୍ତରକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେଇକରି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏବଂ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ডিপোজিট ফিক্সড ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡିସନାଲ ডিপୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ ମାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ସାହି ବସ୍ତିରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଆମ ପଇସାକୁ ନେଇକରି 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା କରିଦେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଭୟଭୀତ ହେଲା ସରକାର ଯେ ସବୁ ଲୋକ ମାତିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣା ମିଟର ବସିବ, ପଇସା କାର୍ଟୁନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ। 2 କିଲୋୱାଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 କିଲୋୱାଟ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, 4 କିଲୋୱାଟ ଅଛନ୍ତି, 5 କିଲୋୱାଟ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମିଟର ଯଦି ବସିବ ସେ ମିଟରକୁ କେହି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ପଇସା ଦେବ। କାରଣ ଆର ପଇସା ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେ ପଇସା ଦେବେ, ସେ ବି ଆମ ପଇସା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନି, ଆମରି ପଇସାକୁ 573 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ 753 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବ କରିଛନ୍ତି। 753 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆମ ବଜେଟରୁ ଆମ ପଇସାରୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।
କାରଣ ଆମରି ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇକିରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବା ଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଦାବି କରୁଛୁ। କାରଣ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବଜାରକୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ତରଜୁ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ତରାଜୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ? ନା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେ କହିଛି ଦୋକାନୀ ଯେ ତମେ ତରାଜୁ କିଣିକି ଆଣ ବା ତମ ପାଇଁ ସରକାର ତରଜୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି। ଆମେ ସିଏ ବିକ୍ରି କରିବ, ଆମେ କିଣିବୁ, ଅଥଚ ବିକ୍ରେତା ଆମକୁ କହୁଛି ଆମର ତରାଜୁ ଆମ ଘରେ ଲାଗିବ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ସେ ତରାଜୁର ପଇସା ସରକାର ଦଉଛି। ଏ ସରକାରର ଏକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ସରକାରର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେହାମୀ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି। ସାମାନ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କି ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ଆ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସବୁ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଜଡ଼ିତ ରହି ଲଢ଼େଇ ସୁରୁ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ତାର ସଭାପତି, ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠିକାର କର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ।